wansuk khao tui ma khakam belaka hambai sung je accord khlaijak mani sung sini puido dong within 6 months ni bisingno no abo framework khlaijak nai ebong asam ro sengjagan ne sung sini khalake belai puido abo bai Tripura hastri Tripura sorok bobo kahai kaise benefits nani thangtong abo bai sung jodi o 100% benefit ni apano haifano sung asu bisi kalak ma prai 75 years satok jagi tomani sini kungthai soria rok bai sung keset ni tomani sung khakhayo abo bai tabu sini Tripura hasteo prai 1 lakh hai kungthai barar bekar bekar সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান নি এখন 90% जों সমাধান গানে খাখায় বলো কারিব जों সিও যে 75 ইয়ার্স যাব সিনি হাতাই কত মা যত দংখানো আবো তাবো জরা সিনি মুই ইন্ডিয়া সিনি গুরৈ বরর পাড়া দংনাইর তাবো জরা হানি বুমু খাইমেয়া जों খাখায় অবনি মাধ্যমে जों সিনি দংথাই জাগা sak sak ni mu khaye sengaro jas bas ham ke klaimanan sentesa kusugo kasaimanan oke tini ni je Boronggang sir TEF ni presiden samani vice president Polendro Deborna samani obonoti nor ke orte kono class khainira tong je tong time cái coi cái robot cũng không ra nghe gì sengga dino sini sebab lainnya takut teh buku seni ini mana kolong baroda ani jorawo baroda ani jorawo sengjotono kuno penen bagai kobok jawa Tripura hani 8 district North, South, ayam dorong nogor tu, tamnai Chablung, sini je kungkai bara, sebab lainnya dia ini jatuh nolseng. Oke himbot orang dongai na sudu lamdar sokmani ba obasim na dongai. Seng, kumulung motor sini sini himbot kelai. Maksud orang himai na? Main building lo kelai. Kumulung जे मोटर स्टेशन सिमिसन स्टार्ट खाई मेन बिल्डिंग वो खाई संग प्रथम लागाय आ जागाव संग गबखा सिन टीटी एडिशन सीएम टीटी एडिशन चेयरमैन ताई सिनि टिप्रा मथानि प्रेसिडेंट बरंगां दिके हांखल ताई जत एम एमडीसी ताई टिप्रा मथानि लीडरशिप संग रो संग बाक्सा manjakan baik sir आज दिन तो बुधवार दिन के लाइक है के वर्किंग डे ना खूब संगत के वर्किंग डे के जे ऑफिस बा ना जों साब साबनि जों गलावै छुट्टी ना अच्छा के मीडिया कवरेज सो विभाग स्पेशल ताम कसर ना मीडिया कवरेज लेवल जों मीडिया रा मन तो जारो आदिनो सिनि जे हिम्बता अबनो कवरेज खायन बगै जों मीडिया रा थानि अबनो कोरिं गजाय ओके हम बलाका ते कोन बात